Donc déjà, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Во-первых, спасибо большое за ваше время. Là, il y a quelques années, quand j'ai fait un entretien avec M. Kawamoto, ici Несколько même, лет назад, когда вот мы здесь встречались с Кавамото, il me racontait une histoire sur le tournage de Jours d'hiver. он мне рассказывал, как происходили съемки «Зимних дней». Donc vous étiez à l'enregistrement de votre partie, de votre film, И вы записывали вашу часть вашего au niveau фильма. du son. Ну, то, что касается звука. Et l'ingénieur du son avait créé un son au moment où le poète errant écoute l'arbre. Да. И вот они там Червяка записывали этот момент. Червяка, который там... Et vous lui avez dit, non, il Et entend tout. Вы сказали, Avant. не надо, Да. потому что он и так уже слышит до этого. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous rapproche justement du côté animiste des Japonais, du côté que toutes les choses existent en fait, ont une vie propre? Вот не кажется ли вам, что это вот часть какой-то японской философии, что вот все эти вещи, действительно, они вот имеют свою жизнь сами по себе, живут своей отдельной жизнью? Да, это правильно. C'est vrai. И именно это я пытался внушить японским звукоаператорам, но Et они donc, это c'est так ça и не ce que- смогли сделать так, как я хотел. Et c'est ça dont je voulais convaincre les enregistrements, mais ils n'auront pas pu le faire. Я шел, Il nous a raconté cette histoire. qui ça- маленький эпизод. Я гулял зимой с моей внучкой, ей было года 4. Une petite épisode de ma vie, je me suis promenée avec ma petite fille, elle avait 4 ans à l'époque. Это было лет за 8 до того, как делался этот фильм. Et ça a été peut-être 8 ans avant le film. Мы проходим мимо дерева, Et on passe un arbre, à côté d'un arbre. и я говорю, знаешь, Яночка, Et je lui dis, tu там sais, под корой живут червячки, à l'intérieur, il y a des petites bêtes qui habitent. и они зимой там хрустят деревом. Они его медленно так кусают, чтобы питаться. Et l'hiver, à l'intérieur, ils piquent, ils mangent pour manger un petit peu. Et И они так делают. ils font comme ça. Я говорю, послушай, ты услышишь. Et je lui dis, écoute, tu vas entendre. И мы с ней оба к дереву. Так. Et les deux, on s'approchait de l'arbre. Наверное, она ничего не слышала, но она сказала, дед, я слышу, как они там Je pense qu'il a хрустят. rien entendu, mais il disait, mais j'entends qu'il vit. Вот я это хотел сделать, но C'est это ça не ce que moi получилось. j'aurais voulu faire, mais j'ai pas réussi à les convaincre. C'est si compliqué que ça en fait dans le cinéma. Il y a tellement de paramètres entre l'image, le son, pour exactement avoir sa propre vision. Ну, потому что это сложно вот так вот в кино. Приходится все учитывать, это и образы, и звуки, и все это накладывается. Это сложно, это сложно только тогда, когда ты имеешь дело с людьми, Mais en même temps, c'est compliqué, juste quand которые лишены слуха. tu fais affaire avec des gens qui n'ont pas de l'oreille, hein, qui ont privé de ce sentiment. И мы репетировали, все равно я остался недоволен тем, что Et on получилось. a répété, et pourtant j'étais pas d'accord, j'étais pas content à la fin. А Чиро сидел в зале. Et lui, Hiro, il était dans la salle. Это я объясню. Мы Кавамото зовем Чиро. Мы Je его vous звали explique, все. parce que Вы je dis знаете, Chiro, да? parce que c'est comme ça qu'on appelait, nous, entre nous, on Да, appelait Kawamoto Чиро. comme ça, Chiro. Он сидел в зале. Il était dans la salle, И когда, наконец, мы вышли из зала, et finalement, quand on a quitté la salle, это уже было 2 часа ночи, il y avait déjà 2 heures du matin, он говорит, et il dit, я теперь знаю, как с ними надо работать. maintenant je connais comment il faut travailler avec eux. Но я, в общем, я недоволен тем, что получилось. Parce qu'il y avait des grands arguments, mais finalement, je ne suis pas très content du résultat final. Du final du son. Dans l'entretien, M. Kawamoto me disait aussi que c'était comme ça que travaillait Он тоже говорил Кавамото. un vrai poète, Что вот настоящий поэт, finalement en comprenant tout ce qui se passait autour de lui. настоящий поэт может только вот осознавать эту реальность, Да. всю эту реальность, которая вокруг него живет и происходит. Да. И я это хотел делать. Et moi aussi, j'aurais voulu faire ça. Mais est-ce que c'est une force? C'est une image qui ressemble beaucoup à l'image du hérisson dans le brouillard quand le hérisson parle à Потому что l'intérieur de этот l'arbre. образ, он очень похож на образ ежики, вот когда он разговаривает с туманом. А на самом деле все правильно. Да, C'est всё vrai? правильно. На самом деле ежик или N'importe que ça soit или Тикусай, это персонаж из ou un Тикусай его personnage, зовут. Чикуса. Тикусай для меня одинаково. Pour moi, c'est pareil. hein. И для меня одинаково, что червяк, Et même pour moi, les petites bêtes, потому что это все части жизни. ça m'est égal parce que ça fait toutes les parties, c'est partie d'une vie. Ils font partie d'une vie. Помните, у Брэдбери есть
рассказ, Брэдбери или Энри Кей. что случайно человек раздавил то ли бабочку, то ли какое-то насекомое, случайно Juste раздавил. par un accident, il y a quelqu'un qui marchait sur un papillon И по цепочке связей et ça a créé une chaîne. история стала развиваться по-другому. Et juste à cause de cet accident, l'histoire s'est développée complètement autrement. Мне Ça a кажется, créé un enchaînement d'événements. Мне кажется, сегодня это очень важно, потому что Et il me semble que сегодня разговаривают там огромными деньгами, aujourd'hui c'est très important parce que les gens parlent разговаривают de l'argent, войнами, de la langue de la guerre, разговаривают на языке цунами, parlant de langue de tsunami, а никто не хочет обратить внимание на et personne veut посмотреть в землю на porter ползущего муравья. attention juste à la terre, un petit papillon qui se И traîne. если бы ребенок с детства был бы приучен к тому, что муравей Все такая же закон. важная часть жизни, как и планеты, которые крутятся, среди которых Si крутится les Земля, enfants, dès leur enfance, apprenaient que même les petits bêtes qui habitent sur la terre, dans la terre, то мне кажется, мы жили бы в другом, в более sont лучшем aussi, мире. autant les humains de cette terre, je pense qu'on aurait vécu mieux. Est-ce que l'être humain ne pense pas qu'il est un peu trop haut par rapport au reste du monde Может finalement? быть, человек себя считает Reste de гораздо ski. выше, чем Вот то, в этом что- его большая ошибка. Exactement, voilà, ça c'est son grande erreur. Он себя считает центром Вселенной. Это не Il se так. comporte comme un centre de l'univers. C'est faux. Est-ce que justement, M. Kawamoto me disait encore une histoire où il disait Также que Кавамото мне рассказывал. il connaissait quelqu'un qui faisait du café Что там, кто-то делал кофе, et en fait la personne lui disait qu'il entendait ce que lui disait, enfin и бариста говорил, la что parole du café quelque part. я как будто бы слышу голос кофе где-то. Et que pour comprendre, pour faire parler un arbre, pour animer, pour dessiner un arbre, il fallait comprendre cet arbre. И поэтому, чтобы, например, нарисовать дерево, надо его понимать для этого, надо Да, понимать этот да, язык. да. Est-ce que Японцы говорят, excuse me, Les Japonais, ils disent, японцы говорят, хочешь нарисовать ветку сосны, стань ей. les Japonais, ils disent, tu veux dessiner une branche de l'arbre, deviens là. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les Japonais aussi ont quelque chose de très, c'est très épuré au Что niveau de leur art. Что вот тоже интересно, что вот у японцев такое очень очищенное от всего искусства. Et cette épure, dans le cinéma de M. Norstein, on a l'impression qu'elle arrive un peu plus vers peut-être le conte des contes à des moments donnés. Вот тоже вот такая вот чистота видно и в вашем искусстве, вот особенно в сказке сказок, это видно в какой-то момент. Потому что мне повезло. Parce que j'ai eu la chance. Я жил в бедном районе, J'ai habité dans un quartier pauvre и в бедности. Я считаю, это очень хорошая школа et бедности. dans une pauvreté totale, et je pense que c'est une bonne Потому что école, ты la гораздо, pauvreté, потому что гораздо внимательнее к жизни. parce que tu es beaucoup plus sensible, beaucoup plus attentif à la vie. Для тебя все подробности жизни имеют ценность. Parce que tous les détails de vie deviennent des valeurs, tes valeurs. Est-ce que ça veut dire qu'en effet aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus ces valeurs, le fait qu'il n'y ait plus la valeur de comprendre finalement Может быть, вот из-за того, что вот сейчас потеряны вот эти ценности, Да. la valeur, je crois que c'est M. Norstein qui raconte dans Magia Russica et qui dit qu'il est obligé de mettre, c'est un documentaire, Magia Russica, Маджа Осика, это документальный фильм. où il apparaît et il dit, je Вы crois, там появляетесь. et il mettait des filaments de tissu pour récupérer l'eau dans son appartement tellement il faisait froid. Enfin, l'hiver, il attendait, ça glaçait et ensuite ça fondait. Что было так холодно, что там даже вода вот эта вот стекала, потому что она замерзала зимой в квартире, а потом таяла, когда к лету, Ну к да. весне. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a perdu ça finalement aujourd'hui Может, dans... вот именно вот это мы и потеряли, вот это качество. Да, и это тоже. Et ça aussi. Et да. Alors, je vais essayer de parler, mais donc dans son travail alors sur Kandinsky, du spirituel, alors c'est en français, je suis désolé, mais donc du spirituel dans l'art et dans la peinture en Вот particulier. духовность в искусстве. Я знаю эту Ванзенский. книгу. Вы же connaissez. Bien sûr, et parle de Cézanne et il dit, il Et parle on- de Cézanne, donc il dit И он говорит о Сезанне там. ce n'est pas un homme, une И говорит, pomme, что это не, ce n'est pas un homme, un homme, oui, un homme, что это не человек, une pomme, яблоко un arbre, или дерево, qui sont représentés которое нарисовано, представлено.
Mais tout ce qui est utilisé par Cézanne, pour la création d'une chose peinte à sonorité intérieure que l'on nomme image. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Cézanne ne capture pas uniquement la pomme, mais capture en fait ce qu'il y a à l'intérieur de Ну, то есть, l'image. что как бы для него само яблоко само по себе было не так важно, как то, что с ним, что внутри этого образа. Конечно, да, да. Это было важным его отношение к этому и необходимость себя поместить в это яблоко. Ça, c'était relié au besoin de devenir cette pomme, à rentrer dans lui-même, à l'intérieur de cette pomme. Сезанн не писал яблок, которые можно взять и сожрать. Parce que Cézanne ne dessinait pas, il n'a pas peint une pomme que tu peux prendre et manger. Он не делал иллюзию реальности. Il faisait pas l'illusion d'une réalité. Он создавал свой мир. Il créa son Поэтому у него monde. яблоко это была часть планетарного Et pour ça, создания. une pomme, ça a devenu une partie de l'univers complète. C'est une phrase qui correspond très bien au cinéma, Monsieur Nordstein, puisque Мне la кажется, pomme... что эта вот фраза, она очень подходит А вашему я кино. действительно, я это очень люблю, я люблю Сезанна и Parce que j'aime beaucoup и Cézanne, хорошо знаю вот эту книжку. et je connais très bien ce livre. Et comment lui, il fait pour travailler ça dans son art, qu'est le cinéma d'animation? Comment il arrive à capter ces Вот choses-là? как у вас получается вот, понимать, чувствовать вот эти вещи, вот так вот работать с этими материями? Вы знаете, когда мне было лет, наверное, 8, Quand j'avais 8 ans, мама меня и старшего брата увозила к своей сестре ma в mère, маленький городок российский, очень маленький. moi et mon frère nous a amenés dans une petite ville en Russie. Это был городок, где все знали друг друга. C'était une ville tellement petite que tout le monde connaissait tout le monde. И когда там собирали урожай яблок, то Et quand весь ils город récoltaient des pommes, был пропитан запахом toute la ville яблок и варенья, А это которые его- варили прямо тут же в садах. épanouie par cette odeur, par ce parfum des pommes, et on faisait le confiture tout de suite. А на рынке, Toute la ville complète. на рынок привозили яблоки, их продавали, это было очень дешево все. Mais sur le marché, tu aurais pu y trouver des pommes, et c'était Ну, vraiment там pas cher. одно яблоко могло весить полкило. Et une pomme, ça pesait 500 grammes. И когда Один кило. мама привозила несколько яблок, а это было сразу там несколько килограмм, Donc quand notre mère elle a amené des pommes, c'était quelques pommes, ça faisait quelques kilogrammes presque. то я брал яблоко Et donc je prenais и une смотрел на то место, откуда хвостик. pomme, et j'ai regardé la petite branche qui sort. Я туда смотрел бесконечно, я все время туда смотрел. Et j'ai regardé infiniment cette petit espace, tout le temps. И вот я смотрел не на яблоко, вот, а Ну, вот j'ai именно regardé- смотрел туда. Pas une pomme, mais à l'intérieur, je regardais là. И теперь я понимаю, я смотрел в бесконечность. Mais maintenant, je comprends que je regardais l'infinité. Но эта бесконечность была заключена в очень маленьком пространстве. Mais cet infini a été encagé dans une très petite espace. И, в общем, на самом деле, все очень просто. Философия Mais простая. la philosophie est simple. Если ты способен на маленьком кусочке жизни увидеть бесконечность, ты счастливый человек. La philosophie est très simple. Si tu es capable de voir toute une vie sur une petite morceau, И я тогда tu еще es не une понимал, personne heureuse. что я счастливый человек. Mais avant, là, je ne comprenais pas que j'étais heureux déjà. А когда я делал сказку сказок, я все время возвращался вот к этому моменту. Mais quand je faisais compte des comptes, je me suis toujours revenu à ce moment. C'est pour ça qu'on commence avec la pomme et on finit quasiment avec la pomme dans le Поэтому conte. фактически начинается с яблока, и Да, и яблоко не кончается, да, заканчивается. да. Я так и говорил, яблоко – пупок земли. Et c'est ce que je disais, que c'était le centre de vie, que la pomme est une centre de vie. Et la complexité finalement de l'infini, puisque quand on regarde en effet la petite queue là de la pomme, il y a plein de stries. C'est quelque chose d'assez Потому что в compliqué. этом тоже есть какой-то образ такой бесконечности, что в этом маленьком хвостике бесконечное Да, количество вот этих маленьких... On peut dire que la poésie peut être subversive, Можно также говорить о том, что поэзия pas forcément dans les mots, даже выражается не только в словах, mais finalement Нет, dans les images qu'elle emploie, dans les non-dits, но и в несказанности, Да. в этих образах, с которыми она работает. et dans la place qu'elle laisse au spectateur, à l'interprétation du spectateur. И либо вот в том, как она освобождает фантазию читающего.
dans ces films. Раскрепощает фантазию. Ça libère l'imagination, c'est plus précis, ça libère de l'imagination des spectateurs. Est-ce que justement c'était alors Jan Schwankmeyer qui disait que l'imagination était subversive? И вот он говорил, что поэзия, она была вот таким образом выражается, невыражаемым способом. Да. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel est-ce que c'est quelque chose sur lequel lui réfléchit quand il réalise et quand il tourne cette idée de laisser la place aux spectateurs justement? Вы, когда работаете, вы задумываетесь об этом, вот как раз об этом, потому что надо зрителю тоже оставить место для своей интерпретации. Не только думаю, я считаю, что это самый главный момент в фильме. Non seulement que je réfléchis à ça, его нужно весь погрузить в эту атмосферу c'est le moment le principal dans mon film, и оставлять ему пространство для его фантазии. De l'immerser le public dans ce moment et le laisser avec son imaginaire. Alors, je suis désolé, comme on n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé. Il y a des choses passionnantes que j'aimerais aller plus loin. Mais on a malheureusement. Donc je me dépêche. À d'autres questions, malheureusement. Toujours dans ce documentaire, Madja Rusika. Oui, donc ça s'appelle. C'est le nom qui est donné. C'est un documentaire où il y a plein de. En fait, c'est un documentaire où il y a plein de réalisateurs russes. C'est une jeune femme qui l'interviewe. Это какой фильм? C'est un documentaire. Madja Rusika. Называется Маджа Русика. J'aurais dû amener le DVD. Ça veut dire quelque chose, Маджа Русика? La Russie magique, on va dire. Загадочная Россия. On voit, à la rigueur, c'est pas grave. Ну, не важно. L'important, c'est que dans le film. Давно было? Il y a longtemps? 5 ans, quelque chose comme ça. 5 лет, может быть. Je le ramènerai. Но я вам принесу. C'est pas. À un moment donné, dans ce documentaire, ce qui est important, c'est qu'il dit важно, что в какой-то момент вы там говорите. Il dit que lui dessine moins bien et que Edouard Nazarov plaisantait sur ça en disant. Назаров шутил, что вы тут говорили, что вы рисуете хуже, чем он. Disait, Norstein dessine moins bien, dessine pas aussi bien que les autres. C'est lui qui disait. Oui, Nazarov disait ça. И Назаров тоже говорил, что Norstein не очень хорошо рисует. Et vous dites. А вы на это отвечаете. C'est pas grave, je dessine moins bien. Это не важно. Я хоть и хуже рисую. Mais ce que je dessinerai. Но то, что мне нужно нарисовать, я нарисую лучше. Mais ce que j'ai besoin de dessiner, je le ferai mieux. Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose que je dis souvent. Moi, je suis professeur. Я преподаватель, я тоже часто говорю. Et je dis souvent ça à mes élèves. Je leur passe l'extrait. Я часто говорю своим ученикам тоже так. Я им показываю какие-то кусочки. Parce qu'ils veulent aller vers la perfection. Потому что им хочется совершенства. Mais pas ressentir. Но не чувствовать. Да, а совершенство не в этом. Et le perfectionnement, il ne s'agit pas de ça dans les lignes. Alors justement, est-ce que vous pouvez juste développer un peu? Ну, вот вы можете немножко эту тему развить? Могу, конечно, потому что когда я говорил об этом, я говорил... Parce que quand j'ai parlé de ça, j'ai voulu dire... Когда я говорил об этом, то я говорил о тайной внутренней жизни изображения. Parce que j'ai parlé de la vie mystérieuse intérieure de l'image. А изображение не заключено в эффектной линии. Parce qu'une image, il ne s'agit pas d'une belle ligne. Может быть, там достаточно несколько штрихов. Il n'est pas enfermé dans cette belle ligne. Может быть, там достаточно чуть там улыбки, полуулыбки. Tu as juste besoin de quelques traces de Может, достаточно точки глаза. Ou juste un point pour faire l'œil. И здесь будет содержание гораздо больше, чем в каком-то очень хорошо сделанном рисунке. Il y aura beaucoup plus de contenu que dans une ligne très élaborée. Потому что, когда мы говорим о женщине, она женственна. Мы говорим о женщине, она женственна. То мы под этим не понимаем, что это кусок мяса на костях. А что есть какая-то необыкновенно тайная жизнь. И какая-то необыкновенная вдруг линия, как она стоит, или какая у нее полуулыбка, горькая или наоборот насмешливая, но вот это. Juste les silhouettes, disons, de comment elle est positionnée, ou peut-être les traits d'un sourire, ou une demi-sourire, ou comment il sourit. C'est ça ce que je veux dire. И вот это для меня гораздо важнее любого ловкого рисования. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que tous les dessins très élaborés. Я вам приведу пример, что когда в сказке сказок Je peux aussi vous donner un exemple de quand мы с художником мучились над изображением поэта.
on a beaucoup réfléchi avec un peintre sur l'image d'un poète. А художник это моя жена. Et le peintre, c'est ma femme. И я ей все время рисовал и говорил, вот это. J'ai donné des petits exemples, je dessinais des petits croquis, je disais, ben ça, comme ça. А нам уже надо фильм заканчивать, а у нас еще не было поэта. Et on devait déjà terminer le film, mais on n'avait pas encore trouvé ce poète. И мы с ней сидели, рисовали уже до полуночи. Et on dessinait des heures jusqu'à minuit. И она сказала, все, пошел к черту, я Et à ничего un не moment буду donné, делать. il dit, va te faire foutre. И ушла. Et elle est partie. А я не могу же не закончить фильм. Et moi, je devais terminer mon film. Donc, И я сидел, рисовал, j'étais assise à dessiner. пока вдруг не нашел какую-то очень важную деталь. Jusqu'à un moment donné, quand j'ai trouvé ce petit détail très important. И вот поэт, который в фильме «Сказка Et сказок», donc finalement, le poète qui figure dans Conte des contes, это я нарисовал. c'est moi qui ai dessiné ça. Потому что Parce Франческа моя очень хороший художник. Et Francesca, elle est une peintre formidable. Но здесь решала не хорошее рисование, Mais voilà, le truc, c'était pas une belle что-то un beau более высокое. mais quelque chose de plus haut. Et comment lui a ressenti que c'était ça qu'il fallait? А À вот quel как вы moment почувствовали, c'est? что надо именно это? Вот в какой момент? Я просто сидел, я уже был абсолютно в состоянии нервной взвинченности. Parce que quand j'étais déjà tellement dans un état nerveux. Потому у меня уже рука уже просто дрожала от напряжения. Elle tremblait. И вдруг какое-то такое движение, Et à un moment donné, j'ai чуть fait не точное. un mouvement qui И était я понял, что я сделал то, un что peu pas précis, mais là j'ai compris que c'était ça. На самом деле вот это тонкое, оно держится на очень небольшой разнице между грубым и тонким. La finesse consiste sur cette différence Очень entre quelque chose. небольшая разница. Et c'est très fin, cette différence entre beau et pas beau. Еще, Entre très fin et large. Да, еще чуть-чуть, и можно скатиться в сентиментальность излишнюю, в Un слащавость. petit moment de plus, et tu peux avoir un surplus de sensualité ou d'émotion. Il y a, alors, pour passer au niveau cinématographique pur, Ну, encore un autre, Andrei Tarkovsky. Поговорим теперь о чисто кино. Tarkovsky va un peu à l'encontre des Einstein. То есть Тарковский работает в совершенно другом направлении, специально идет в другом направлении Эйнштейна. Puisqu'il dit que le montage n'est pas la chose forcément plus importante, Потому что он считал, что монтаж это не самое mais главное. c'est le temps dans les plans. Ну, это dans вот, chaque- время в каждом кадре. Я вам могу сказать, что на самом деле Тарковский лукавил. Pour vous dire la vérité, il mentit, Tarkovsky. D'accord. Эйзенштейн не был таким дураком, каким его хочет представить. Не был, вернее, таким примитивным, каким его хочет представить Тарковский. Comme veut voir Tarkovsky. Поскольку Эйзенштейн начинал в немом кинематографе, то там монтаж, склейка планов играла огромную роль. À cette époque, le montage a été très important. Когда прибавился звук, Quand on a eu le son, то он раскрепостил монтаж, il a libéré de cette как склейку пленок. Но он прибавил другой монтаж, Mais il a rajouté un autre niveau de montage, который Эйзенштейн назвал вертикальный монтаж. que Eisenstein a appelé un montage vertical. Я не знаю, читали вы эту статью? Je ne sais pas si vous connaissez cet article. Oui, oui. Знаете, да? То есть, когда вертикальный монтаж – это изображение, Donc il s'agit его тональность, цвет, звук, музыка, реплика, ну и так далее, и так далее. des couches, disons, couleurs, images, Наслоение. répliques, par couche. И это сразу поменяло монтаж как склейку пленки, как склейку планов. Et ça a complètement changé le montage, parce que ça a devenu comme... И Эйзенштейн, когда снимал фильм «Иван Грозный», Donc Eisenstein, quand il a filmé... он придумал огромную сцену, Il a vu, il a vu un grand plan которая должна была сниматься, qui devait être filmé. По-моему, около 5 минут план
одной Le plan сцены, de 5 одним minutes sans куском coupure, снятый. d'une morceau. Это когда Владимир Старицкий идет в собор. Quand Vladimir, il s'en va dans Владимир son temple. Старицкий. Иван Грозный, вы видели этот фильм? Иван Terrible, vous avez vu? Bien sûr, oui. Идет в собор. Это должна была сцена быть снята одним длинным Et son планом. chemin, il voulait le filmer d'un seul plan. D'accord. D'un Et seul там plan только- continu pendant 5 Только minutes. камера должна была работать. Et il voulait Выходить на que juste, крупный план. juste un travail de caméra. Trouver des différents Да. angles. Но Mais даже план, кусок, снятый одним планом, même un внутри morceau, себя содержит монтаж. Там только нет склеек. mais même un long plan, il consiste d'un montage intérieur. Il n'y a pas de coupure. Потому что сама смена мизансцен внутри, это уже есть монтажная смена. Parce que juste le changement de mise en scène à l'intérieur, c'est déjà un montage. Это легко представить. Театральная сцена, театральный C'est très подход. facile à imaginer, c'est comme du théâtre. Перед нами один план, On voit un seul Сцена. plan, но смена La scène. мизансцен дает монтажную mais смену. le changement de figure, le changement de mise en scène, Поэтому, когда я читаю Donne Тарковского, l'impression de montage. я не во всем ему доверяю. c'est pour ça que quand je lis Tarkovsky, j'ai un peu cette méfiance. И Эйзенштейн говорил о протекании времени в отдельном куске взятом. Et Eisenstein, il parlait du temps dans un morceau donné, dans un plan donné en particulier. Просто Тарковский возвел это в приоритет. C'est juste parce que Tarkovsky a donné une valeur supérieure à ça. И сделал из этого теорию. Et il a fait une théorie à partir de ça. Et cette scène, il y a une scène incroyable dans Le Conte des Contes, avec le soldat qui revient, avec la table, Да, qui est assez longue. да. В длинная. сказке сказок у нас есть одна сцена, которая снята одним планом. Parce qu'on a aussi une scène qui est filmée d'un seul plan. 3 минуты идет длинная панорама. Très longue, panoramique. Это было pendant 3 minutes. сделано не потому, что я хочу пококетничать, сказать, я вот сейчас сниму сцену одним планом, C'était pas parce que je veux être comme ça, je veux dire, ben voilà, je vais faire un long plan. а потому что на фоне всех монтажных стыков Au fond de toutes ces coupures de montage, эта сцена должна сработать как единая такая спокойная равнина. je voulais que ces scènes travaillent comme un plan calme qui réunit. Нельзя ничего вводить в идеологию. Это плохо кончается. Rien doit devenir une idéologie. Ça termine toujours mal. Ça finit mal. И то, о чем говорит Тарковский, Et его последователи Среди- используют уже и делают из этого идеологию. И плохо кончается это все. Et souvent des choses qu'il disait Tarkovsky, ça a devenu des idéologies, des philosophies. Donc il ne faut pas devenir une idole, il ne faut pas devenir... Par exemple, Значит, идолом не надо. Monsieur Norstein est Не très, надо très идол. apprécié dans le Non, cinéma d'animation. Не надо. Est-ce que ça lui fait peur d'être ce modèle un petit peu Вот que beaucoup de вам gens... не страшно, что вы для многих такой Я являетесь моделью? хочу это вот так скрутить и выбросить. C'est ça ce que je veux faire de ça. Я в этом случае говорю, я сам говорю, Et moi-même, je dis вначале нужно подражать, как ребенок подражает, прежде чем научиться говорить. qu'au début, c'est très important d'imiter. C'est comme les petits-enfants qui apprennent à parler. Tu Но imites. когда ты научился говорить, Mais dès que tu as appris, ты должен dès дальше que tu говорить parles, своим языком. tu dois parler de ta propre langue. Вот и все. C'est tout. Все. C'est tout. Все. C'est tout.